बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, मौत एक तल्ख हकीकत है। और ये तल्ख क्यों है? क्योंकि ये ज़िंदगी का ख़ात्मा करती है। और कहीं ना कहीं इंसान उस दिन का इंतज़ार ज़रूर करता है जिस दिन इसका ख़ात्मा होना है। और क्यों इंतज़ार करता है? क्योंकि उसे पता है कि ये एक हकीकत है। तो इसीलिए हमें इस बात से राज़ी होना चाहिए कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत और ज़्यादा अहमियत के साथ गुजारें तो यकीनन हमारी मौत एक फ़ैसलाकुन हो सकती है। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी इतनी मुख्तसर होती है कि हमें वक्त भी नहीं मिलता। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इंसान को नहीं पता होता कि वो एक लंबी ज़िंदगी पाएगा या फिर जल्द ही मौत की आगोश में चला जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, शायद इसी कैफियत से गुजरते हुए एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि इसे बताया जाए कि वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और कौन से देर से मरते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, आज की इस वीडियो का मौजू यही रहेगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी ये मालूमात पहुँच सके। अज़ीज़ान मोहतरम, एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में हाजिर हुआ और खड़ा होकर कहने लगा, हज़रत, मेरा एक सवाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बताओ कौन सा सवाल है? कहा कि मुझे बताया जाए वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं। इतने में दूसरा शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हज़रत, मेरा भी एक सवाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कौन सा सवाल है? तो वो शख्स कहने लगा, या अली, मेरी बीवी है जो मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि नफ़रत करने लगी है। मुझे कुछ ऐसी नसीहतें इरशाद फरमाएं या मुझे कोई एक ऐसा अमल बताएं जो मैं अपनाऊं और बीवी की नज़रों में काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम बन जाऊं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, उससे पहले वाले शख्स को मुखातिब करके, जिस शख्स ने कहा था, हज़रत, वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से हैं जो देर से मरते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, दो किस्म के लोग जल्दी मर जाते हैं। पहले वो लोग जो गुस्सा करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो लोग गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने वाले लोग दीगर लोगों की निस्बत जल्दी मर जाते हैं। गुस्सा करने वाले लोग, जो कि हमारे माशरे में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली है, हर बंदा गुस्से में भड़कता हुआ नज़र आता है। गुस्सा करने वाला शख्स ना तो अल्लाह ताला को पसंद है, ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और ना ही अल्लाह की मखलूक को पसंद है। गुस्सा उस सुलगती हुई तीली की मानिद है जो दूसरों को जलाने से खुद जलती है। फरमाया, गुस्सा करने वाला शख्स बेख्वाबी का शिकार बना रहता है। गुस्सा करने वाले शख्स को नींद नहीं आती। गुस्सा करने वाला शख्स नींद से महरूम रहता है। गुस्सा करने वाला शख्स सुकून से महरूम रहता है। गुस्सा करने वाला शख्स चैन से महरूम, करार से महरूम और राहत से महरूम रहता है। गुस्सा करने वाला शख्स फेफड़ों और दिल का मरीज़ बन जाता है। फिर ये फेफड़ों और दिल का मरीज़ बन जाता है तो ये शख्स जल्दी मर जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, गुस्सा इंसान की शख्सियत का बातनी इजहार होता है। जब इंसान के मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए तो इस नापसंदीदा अमल के रद्द अमल में किए जाने वाले इजहार को गुस्सा कहते हैं। गुस्सा इंसानी फितरत का लाजमी जुज़्व है, लेकिन अगर ये एक ख़ास हद से तजावुज़ करे और इंसान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मसाहिब में मुब्तला कर दे तो किसी मुस्तनिद माहिर नफ्सियात के मशवरे से इसका तरद्दुक और इसका इलाज ज़रूरी है, वरना ये डिप्रेशन जैसे अमराज का मौजब बन जाता है। अगर इसकी अलामात की बात की जाए तो गुस्सा करने वाले शख्स को हाई ब्लड प्रेशर, चेहरे का सुर्ख हो जाना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना और सांस का तेज़ तेज़ लेना, ये गुस्सा करने वाले शख्स की अलामात हैं। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा अमल है जो मुझे अल्लाह के गज़ब से महफूज रखे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गुस्सा ना किया करो, अल्लाह ताला भी तुम पर गुस्सा ना होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं तो गुस्सा छोड़ दें। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दूसरा शख्स वो है जो हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे अपनी नज़रें इधर उधर फेरता रहता है। वो शख्स भी जल्दी मर जाता है। जो बंदा दुनियावी लज्जतों का पीछा करता है तो मौत उसका पीछा करती है।
دوڑتے دوڑتے یہ شخص جیسے ہی دنیاوی لذتوں کے قریب اور نفسانی خواہشات کے قریب جاتا ہے اور جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے اور لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہی لذت اس بندے کو پکڑ کر موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے لوگ بھی جلد ہی مر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے شوہر کا۔ پھر میں نے عرض کیا مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ماں کا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ایک خاوند کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اس کی بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہو اور وہ اسے چاٹ لے تو بھی اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے حقوق اور ان کے فرائض کا خیال رکھے، اور اسی طرح شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور جہاں تک بات ہے غصے کی، تو غصے میں انسان عقل مندی سے کم عقلی کا سفر پل بھر میں طے کر لیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا جبکہ اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی ہوتی۔ انصارہ کا قول ہے کہ غرم مزاجی بیوقوفی اور کم عقلی کی بنیاد اکائی ہے، اور غصہ اس بنیاد کی رہنمائی کرتا ہے۔ گویا غصہ بیوقوفی کے سفر کو ایک رہنما کی طرح طے کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو غصہ کرتا ہے تو اچھلتا ہے، قریب ہے کہ تو کہیں چھلانگ لگا دے اور یہ چھلانگ تجھے سیدھا جہنم میں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ صلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا زیادہ غصہ بردبار آدمی کو ہلکا کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ غصہ انسان کی شخصیت میں فقط ضد، جہالت اور انا پرستی کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ غصہ جو ہمارے مزاج کا مستقل حصہ بن جائے، اس کے پیچھے کچھ اسباب ضرور ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق غصہ ایک رد عمل ہے جس کے اسباب میں ایک اہم سبب خوف کی کیفیت ہے، اور خوف ہمیشہ نااہلی کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ ہر وقت اسی خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ گھر کیسے جاؤں، قرض کیسے ادا کروں، گھر میں جاؤں گا تو بے سکون ہو جاؤں گا، کیونکہ بیوی ذمہ داریاں پورا نہ ہونے کے سبب سوال پر سوال کرے گی، بچوں کی فیس، علاج کا خرچ، گھر کا راشن، تو وہ اپنی نااہلی کے سبب ایک خوف میں مبتلا رہے گا، اور جب بھی اس کی بیوی کوئی بھی سوال اٹھائے گی تو وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اور اپنے گر جانے کے خوف سے غصہ کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ ایسی صورت میں غصے کا علاج اپنی نااہلی کو اہلیت میں بدلنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو ایک ہی وار میں مقابل کو گرا دے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو عین غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ تو اس لیے اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، کیونکہ غصہ جو ہے وہ آپ کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ عزیزان محترم، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی اسلامک معلومات پہنچ سکے۔ تو آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر کبھی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، بامید دیدار۔